Kilala na yung kakompay? Kilala na? Ang lalaki ng players. Number 20, number 19, labas sa bola. Kaliwa ang bola. Orozco. Stolen, pero kay Orozco pa rin. Pinasa kay Gutierrez. Tuaso, pinalagay ay ito sa gitna. In and out, rebound by number 20. Pasa kay number 19. Number 19, ready na play. Pasa kay number 12. Labas ng bola. Idol, binasa kay number 9, Orozco. Ano yung play? It's her. 2-0. Nice pass by Orozco. Number 18 for 3, 10, 3. Orozco, pinanaan kay Idol. Idol, pasay Boswaren for 3, in and out. May Boswaren pa rin yung aliyok lagi naman, pinanaan kay Boss Jem. Nalabas ang palalakon ni number 31. Number 31. Pinasa kay Tarse. Tarse, pasa kay number 19 for 3. No. Labas ang bola. Rapaning na. Number 9, Orozco. Aliyok play na naman. Pero wala. Hindi na tulo. Nagbilang na number 31 back to Orozco. No. Rebound by number 20. Pasa kay Tarse. Pasa kay number 19. Number 19. Sa gitna kay number 31. Two-step. Theater. 5-2. Number 9, back to number 18, back to number 9, balik kay Passon, then 2 points for Passon, 4-5, number 19, pinasay number 8, balik number 31, foul naman. 2 shots ang tawag ng referee. Good for 1. Ang pangalawa ba ay papasok? Yes, sir. You know. 7-4. Number 9. Pinasay number 18. No. Rebound by number 8. Tarse. Tarse pinasay number 19. No. Rebound by number 11. Number 11. Nagkawin ako number 19. Wala. Pero na kay number 31. Tingnan sir. 9-4. Idol. Pasay Boss Warren. Balik kay Idol. Bilik na. Binalik kay Boss Jem. In and out. Rebound by number 31. Back to Tarse. Tarse, dalag-dalag nyo. Pinasaya ko naman na Juwan. Kaya kuha kayo, ni Idol. Idol naman mo na drop pass. Orozco, nice play. Big shot. Tatlo na lang. Last 8 minutes. Number 31. Sa ilalim ng number 20. Yo! Nabutasan kayo doon. 11-6. Number 9, Orozco. Sa gitna, may nasa kay Tuwason. Oh, iba ba naman yung Tarse? Pasa kay number 19, balay kay number 31. Wow! Number 31. Umikot, tawa ni number 9, Orozco. Pinasama na yung goal. Wala ba naman yung goal? Wow! 8-11. Oh! Left ball. Ayan na naman na rin Orozco. Orozco na naman! 10-11. Isa na lang ang alamangan ng Team Tarse. Number 19. Pinasa kayo kay number 11. Turnover again.
Pinanay was Warren. Balik kay Idol. Oh, lumpas! Grabe naman yun. Lamang na lang isang team. Warren. 12-11. Number 31. Wow. Ang tigas talaga nun. Boss Warren, ang tigas Number talaga. 19. Nice fake. Sa gitna. 2 points. 13-12. Number 9, Orozco. Pinasang kay Idol sa gilid. Pinalik kay Boss Water. Turning the play sa gitna kay Idol. Pasa kay Tuazon. Uy! Nakagawa na naman ni number 20. Number 20, fake. Yes, sir. Nice fake. 12-15. Lamang ng tatlo ang team. Carson. Number 20, Ribo na ball, pasa kay number 19. Number 19, sa ilang kay number 31. Wow! 17-12. They're 1 for 3. Oh. Rebound by number 31. Number 31, Oy! 2 points. Natawag na Change score. Change score. Change score na daw. Change score. Number 71, pasa kayo kay Boss Juan. Nakakuha kayo ni number 71, Tuazon. Left ball. Ang oras, 4 minutes and 20 seconds. Sir Novo. Yun, no? Ma'am Shaq. Shout out kay Ma'am Shaq. Idol ang naman na diretso Euro step. Oh, reward number 8. Number 8 times 10. Diretso again. Reserve. Being attacked by Wesley Parson. 21-12. Last 4 minutes. No. Left ball. 21-12 ang score ng mga team Tarse. Number 19. Setting the play. Pasa kay number 11. Palay kay Arce. Half step. Dalawa nila. O wala na. Idol. Pasa kayo kay number 18. Stolen. Pasa kay number 31. Grabe naman yung mga kanila tumarin. Pasa kayo kay number 71. Using the left. Buwasan. That shot is brought to you by Jay Travel and Tours. Number 19. Balay kay number 11. 24-14. Orozco babawi. Pero masyado mahina. Natakato lang po. Kaya ni Idol. Left ball tayo. Good ball, fast ball. Number 31. Torillo. Nalunod mo na. Na-out pa lang ni Idol. Nawa ni Orozco. Orozco pinasa kay number 71. Tuwasol. Fake. Balik kay nagkita. Balik kay Idol. Using that. 16-24. Last 2 minutes and 25 seconds. Sama pa rin ang Team Tanse. 24-16. Habol tayo, Team Warren. Number 11, sama kay Tanse. Tanse, uy! Grabe mo gagawin mo naman nalawa mo ni number 31. 31, solo pass. Kay number 20. Grabe naman yun. Last 2 minutes. Lamang pa na ng 10 ang Team Tanse. 26-16 ang score. Number 11 na ulit na lulukpasan. Mahuli na yung Botswana na pinasa kay number 9. Orozco. Orozco na wala pinasa sa gitna kay Tuazon. Masyado kanina. Nahuli yung Orozco pa rin. Pili kay Tuazon na sa gitna. Ayun!
21-28, dito lang. Oh! Right ball! Last 1 minute! Uy! Boss one number 3! Uy, ano ba yan? 59 seconds! 28-21, pito na lang ang kalamangan! Tarse! Uy! Traveling violation! Ayan na! 48 seconds! Tuwas on! Oy! Ano naman ako ni number 20? Number 20 na ako number 11. Sabi na number 3. Lumobo na po ang kalamangan. Ayan na, si Idol sa kita na diretso na galit. Yes, sir. 23-31.